Balmo anyangma nga bi jani ambebo ka ministre des Maliens de l'extérieur Abdraman Sila Jabi awo anga ministre mi nyeshimbe jamana kono dew miumbe jamana koka musi yorobe nimbe jamana koka mabi donc anga ministre mi nyeshimbo ma no toy Abdraman Sila amena ale Jabi nga sani nga dunga masala konana ni balmo me aketungi nga ufe anga je ka ni jaina je nyokon fe no ye ministre des Maliens de l'extérieur Abdraman Sila yere ka jai na ajaba la kuma kan fana anga je kula je nyokon fe ni be fana bi iba bi bugurinje de la ninun ti se k'i jɔ jɔngɔni ala fiyewu u ma deli k'i jɔ jɔngɔni ala bi u tɛ n'i jɔ ala bi fana donc an ka jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ko maliden minnu bɛ kɔfɛ ko k'u gɛn nkalon kuma fila ma tɛmɛ a kan nkalon bi nkalon sini wa Mali gouvernement n'o y'a jamanatigi ye a ma yamaruya foyi di anw ma k'a fɔ mun b'a hala an ka sika k'a fɔ nin ɲɔgɔnna papier kan ka signer an fɛ an y'a yira an partenaires la n'u b'an dɛmɛ ka migration sabati an bɛ jɛn n'a ye mais k'a fɔ ko maliden bɛ lagosi kɔfɛ ka maliden lanɔgɔ kɔfɛ ka kɛ sababu ye ka maliden tɔɔrɔ o ye Mali ne ɲɛ tɛ mɔgɔ la gouvernement di Mali kɔnɔna la IBK ka fanga kɔnɔna la k'i b'a fɔ ko o mɔgɔ bɛ yen nɔ. Donc hakili jugu do do faso jugu kuma do do ka tasuma wuli dɔrɔn ka don jamana kɔnɔ o do kuma do o b'a yira k'a fɔ jamanakotigi m'a bolo bila sɛbɛn foyi la n ko nkalon do do n y'o de fɔ n ka kuma la jamanatigi yɛrɛ tɛna i bolo bila ale ni papier nation yɛrɛ la yɛrɛ donc n bɛ mun fɔ malidenw ye n'u bɛ se ka seereya kan kabiri IBK nana fanga la don min fo bi dɔ k'a fɔ an ye k'a fɔ maliden dɔ filɛ nin ye kɔfɛ k'a tɔɔrɔla yɔrɔ dɔ la ko an ma boli ka taga o yɔrɔ la gouvernement ye moyen bɛɛ di anw ma ko yɔrɔ o yɔrɔ ni maliden tɔɔrɔlen don an ka wuli an ka se a ma an ka dɛmɛ bɛɛ ye ne Abdraman Sila ye banki problème wulilen tasuma ni mugu cɛla ka taa an balimaw nɔfɛ ka na n'u bɛɛ ye Mali la tɔɔrɔ ma mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔw bɛ gɛn ka bɔ yɔrɔ bɛɛ don o don an seko tɛ gɛnni o la o mais an y'a fɔ de mɔgɔ kana maliyɛn tɔɔrɔ k'a lagosi n'i y'a lagosi ou bien k'a siri ko ka a ɲani cogo dɔ la o tuma i b'a anw de contrôle o la donc o ka dabila mais n'u ye tɔɔrɔ sɔrɔ an bɛ boli ka t'u sɛgɛrɛ bi n bɛ se k'a fɔ maliden bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ kabiri an sigira ne Abdraman Sila ma foyi ɲini jamanatigi fɛ premier ministre fɛ dɛmɛ sira kan ka taga maliden minnu bɛ kɔfɛ k'a ma kɛ an ye n bɛ se ka waso n'a yɛrɛ parce que n b'o mun sɔrɔ gouvernement na mɔgɔ tɛ yen mun b'a ɲɔgɔn sɔrɔ ka ne bɔ donc n'an b'o baaraw la malidenw ka lafiya malidenw ka sabati an tɛ se ka mɔgɔ bali ka taga kɔfɛ o mɔgɔw bɛ taga kɔfɛ u bɛ taa kɔfɛ fana jɔyɔrɔ min b'u la kɔfɛ ka taa jamana ma an b'o dɔn fana an y'o fɔ wa an t'o fɔlen foyi la parce que dɛmɛ sira foyi tɛ anw na ka tɛmɛ o dɛmɛ kan 400 milliards plus de 400 milliards an malidenw b'o ci ka u faso kɔnɔ san o san an b'o dɔn gouvernement jumɛn b'i to o kan k'i bɛ a fɔ k'i b'o mɔgɔw ko k'olu siri ko k'olu gɛn ka na Mali kɔnɔ o tuma faso jugu kuma do do juguya kuma do do ni mun fɔra k'a fɔ a ma kɛ a tɛna kɛ fana k'a fɔ papier de bɛna signer anw fɛ mun bɛ malidenw gɛn ka bɔ kɔfɛ o kɔni m'a fɔ gouvernement wɛrɛ mana na kɔfɛ dɛ mais IBK tile la ne ma da la ni diɲɛlatigɛ tɔ la a b'a kɛ parce que ne y'a ye kasi la ne ye IBK ye kasi la foyer kɔnɔ a bɛ k'i miiri ale yɛrɛ tun bɛ écoledenya la tuma min na a bɛ an balimaw ye u bɛ bɔ u ka villagew de la ka na nin nɛnɛjuguba in na ka na baara kɛ gɛlɛya kɔnɔna na sunɔgɔ t'u ye foyi t'u ye u bɛ nafolo mun sɔrɔ fana a nafolo bɛɛ bɛ ci ka n'u ka jamana kɔnɔ a y'o layidu de ta ko n'a sigira fanga la tɔɔrɔ mun bɛ k'u ka kɔrɔlen o ɲɔgɔn tɛ k'u kan an dun b'o de sira kan dɔ k'a fɔ an ye ne y'a sɔrɔ gouvernement mun delila ka baara kɛ maliden minnu bɛ kɔfɛ ka tɛmɛ an ka nin gouvernement kan donc vraiment hakili jugu kuma do do faso jugu kumaw do do u ka sabali
u kana tasuma wuli ka don jamana kɔnɔ donc ne bɛ mun fɔ malidenw ye cɛ ni muso bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ nin ye juguya kuma dɔrɔn de n'o tɛ gafu si ma signé papier si ma ni papier bɛ signé ne de bɛ n bolo bɔnɔ bila a la parce que ne de ye ministre ye mun bɛ taama sira kan donc ka t'o kɛ bayɛlɛmali ye tasuma bɛ ɲini ka wuli jamana kɔnɔ fan bɛɛ n'i kun bɔ yɔrɔ o yɔrɔ fɛngɛ de don vraiment u ka sabali a ka to a ka gouvernement kɔfɛ gouvernement in ye mun ye IBK ye mun ye a dogolen tɛ Mali la a tɛna fɛn jugu foyi ta ka maliyɛnw sɛgɛrɛ n'a ye je crois que a bɛ fanga yɛrɛ a k'i sen bɔ fanga la a b'o kɔrɔ dɔn k'ale bɛ kɛ sababu jugu ye Mali ma quoi a ka fanga ma ɲini o kan kan a ka fanga tɛ mara o kan kan fana donc mɔgɔw ka sabali n bɛ nin kuma mun fɔla tantɔ nin de ye lakika ye ni papier bɛ signé ne de b'a signé n m'a signé bi wa sini a tɛ signé fana hakilina mun bɛ ka fɔ ta k'a bɛ o de don a tɛ signé o kan mais an bɛ fɛɛrɛ ɲini na an bɛ fɛn ɲini na fɛn mun b'a to bi an bɛ se ka projet financer Mali la denmisɛnninw bɛ se ka sabati cogo min u sigiyɔrɔ la nin de ye kuma ye n bɛ mun fɔ mɔgɔw ye. Malmo aw yɛrɛ ye an ka ministre de Malien de l'extérieur Abdraman Sila ka nin ja in lajɛ ja in kɛra an ka télévision soba de fɛ an ka ministre Abdraman Sila y'an dɔgɔya kosɛbɛ ko faso jugu kumaw hakili jugu ka tasuma kari jamana na an b'a fɔ ministre de Malien de l'extérieur Abdraman Sila ko ni ɲin bɛ jamana in na anw de ye faso in ɲin anw tɛ faso in jugu ye dɛ an b'a f'a ɲɛna mɔgɔ jumɛnw ye faso in jugu ye mɔgɔ minnu bɛ kan ka balo fantanw joli la olu de ye faso jugu ye jɔnw ye faso jugu ye mɔgɔ minnu bɛ nkalon tigɛ u ka jamana kɔnɔdenw ye k'u tɛgɛnɔ bila bɛnkan lankolon na walasa ka kɔlɔlɔ lase u ka jamana kɔnɔdenw ma olu de ye jamana in jugu ye ne balimaw an ka ministre ye kuma fɛn o fɛn fɔ an k'o bɛɛ lajɛlen to yen an bɛ fila dɔrɔn ta ka bɔ k'a bin o b'an wasa a fɔlɔ a ko dɔ k'a fɔ an ɲɛna ko jamana kɔnɔden dɔ delila ka tɔɔrɔya sɔrɔ ala ka di dugukolo yɔrɔ dɔ la k'olu n'olu ka dɛmɛ ma wuli ka ɲɛsin o tigi ma ne balimaw aw de ye ne Mandela Sise seere ye an balima Mali ala ka dugukolo yɔrɔ tɛ yen ni maliden tɔɔrɔlen tɛ yen a tɛ yen a filanan a ko gouvernement la ye Burama ye min kɛ jamana kɔnɔdenw minnu sigilen bɛ jamana kɔ k'a ɲɛ ko gouvernement ma sigi fɔlɔ kabini ala ye Mali da ko gouvernement ma sigi fɔlɔ min delila k'o kɛ jamana kɔnɔdenw minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan n bɛ jo d'a ma o yɔrɔ la ni mɔgɔ jugu ye tiɲɛ fɔ i b'a fɔ jɔngɔnɛ la a ye nin tiɲɛni kelen fɔ aw de filɛ ka kɛ gouvernement fɔlɔ ye kabini ala ye ba Maliba da ka tɛgɛnɔ bila nin gafe in na walasa ka tɔɔrɔ lase aw ka jamana kɔnɔdenw ma minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ani minnu sigilen bɛ jamana kɔnɔ aw de filɛ ka k'a fɔlɔ ye sabula ni tugarankew ye tɔɔrɔ sɔrɔ a kɔlɔlɔ fɔlɔ a bɛ jigin an ka jamana de fɔlɔ kan aw de filɛ ka kɛ o fɔlɔ ye n'aw b'aw waso o la donc o tɛ aw waso kun ye aw ye hakilimaw de ye donc aw ye min kɛ c'est la négativité totale ka tɔɔrɔya lase ka kɔlɔnjugu se walasa aw ka jamana kɔnɔdenw bɛ taa firi a kɔnɔ aw ye hakilimaw de ye donc an y'a bɛɛ faamu ne balimaw mɔgɔ minnu don n bɛ fɛ aw k'a faamu u ma deli k'i jɔ jɔngɔniyala la u t'i jɔ a la fo ka diɲɛ wuli u ko k'u ma tɛgɛnɔ bila gafe in na n bɛ min fɔ aw ɲɛna kuma laban ye min ye restons sur les gardes an ka lakɔlɔsili kɛ an ka lamɛnli kɛ an ka hakili bila baara la u ye Union européenne contacté ko jamana kɔnɔna ni jamana kɔkanna kalayalen don kojugu k'u k'u ma faga donc Union européenne u y'u ma faga fɔlɔ aw bɛ n'a ye kalo dama dama sisan u bɛ mɔgɔw tagali daminɛ an b'a fɔ aw ɲɛna n'aw y'a mɛn yɔrɔ min na dɔrɔn ko mɔgɔ taara an ka ɲɔgɔn na dɔnniya la et restons sur les gardes et restons toujours mobilisés ni combat in fo fundika nɛrɛbɔ nin yɔrɔ in na n ka foli ɲɛsin bɛ international yelen IL 223 Jimɛ Kante n'a ka jama groupe Tunkaranke Bala den a sigilen bɛ Kuyate bi a n'a ka jama
donc ninnu ye jɛkulu ye u bɛ kan ka min kɛ jamana kɔnɔdenw ye jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la les combattants Momo Kulubakari Jara Ousmane Fofana Sabuɲuma ka kɔrɔkɛ Fama Espagne Black Samurai Chang Le Dosso Abou Bamba le grand journal Béré Mewe de Makono Denko Staley Jelifili Tungara Amba Aïssata Sa donc o de kundo Mali cɛdenw aw ka foli bɛ yan fo saya hakɛto bɛ nin kan Mandela Sise